Varge a tenu à soutenir cette manifestation et même à contribuer à ce qu'elle puisse se dérouler, dans la mesure où, comme je l'ai déjà dit à diverses reprises, les modes alternatifs de règlement des conflits contribuent à rendre la justice plus efficace par l'utilisation de nouveaux outils. Et il est évident, dans le contexte familial, dans le contexte du contentieux du divorce, que la médiation familiale est un outil important et notamment contribue à trouver des solutions à des conflits qui autrement ne pourraient que perdurer et faire de plus en plus de victimes. Vous savez comme moi que bien souvent les conjoints ne peuvent plus se parler, que les conjoints sont incapables de trouver des solutions aux problèmes des enfants, aux problèmes de la garde, aux problèmes des pensions, que bien souvent ils instrumentalisent les enfants l'un contre l'autre alors que le divorce est déjà pour eux une épreuve difficile. Et donc la médiation familiale est un outil, est une possibilité de trouver des solutions qui seront acceptées par les parties et qui ne viendront pas du haut, qui ne seront pas des décisions prises par le juge arbitrairement et qui souvent peuvent ne pas être comprises par l'un ou par l'autre. Et donc la médiation familiale est un outil précieux, est un outil important et c'était la raison pour laquelle nous voulions avoir cette réunion où travailleurs sociaux, conciliateurs familiaux et juges de la famille seraient réunis pour échanger sur ce sujet et essayer de trouver des solutions pour développer ce mécanisme. ينعقد يومي 24 و 25 أبريل 2019 ملتقى حول تفعيل مؤسسة المصالح العائلي بالاشتراك بين وزارة العدل والبروغرام دابلي à la réforme de la justice. هذا الملتقى وكما يدل على ذلك عنوانه بتفعيل مؤسسة المصالح العائلي يأتي في إطار تفعيل القانون الصادر منذ غرة نوفمبر 2010 والمتعلق بإضافة فقرتين الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية التي أرست مؤسسة المصالح العائلي. ما شاهدناه أن هذه المؤسسة لم يقع تفعيلها منذ السنة المذكورة ولم تصدر القائمة المتعلقة بالمصالحين العائليين إلا سنة 2014 وبقينا طيلة الفترة هذه معناتها لم يتفعل القانون وحتى بعد 2014 كذلك لم يقع تفعيل هذه المؤسسة وهو ما حدا بالأمر إلى تشكيل لجنة على مستوى وزارة العدل. هذه اللجنة كانت الهدف منها هي الإيجاد أو التفكير في تفعيل هذه المؤسسة وفي هذا الإطار ومن بين المقترحات التي توصلت إليها اللجنة هي عقد ملتقيين. الملتقى الأول يضم قضاة ومصالحين عائليين راجعين بالنظر إلى محاكم الشمال على أن يقع ملتقى ثاني في صفاقس مبدئيا ليضم معناتها المصالحين وكذلك قضاة الأسرة في محاكم الجنوب. إذا الهدف من هذا الملتقى هو تقريب وجهة نظر أو الجمع بين المصالحين العائليين وكذلك السادة قضاة الأسرة لدرس الإشكاليات التي حالت دون تفعيل هذه المؤسسة والبحث عن حلول. فهذا الملتقى مكن إذا من التلاقي بين هذين العنصرين إنشاء هذين المؤسستين ويهدف كل ذلك إلى الهدف المحافظة على الأسرة والحط أو العمل على الإصلاح بين الزوجين وذلك لرأب الصدع الذي يمكن أن يكون بين الزوجين وما من شأنه أن يؤثر على علاقات سواء بين الزوجين أو بين الأطفال. إذا هذا الملتقى كما قلت مكن من تدارس هذه المؤسسة ومن البحث عن وسائل تفعيلها يعني أكيد وأن التوصيات التي سننتهي إليها سيقع العمل عليها فيما بعد باعتبار أنها صادرة عن الهيكلين المعنيين بهذه المؤسسة.